होम स्टाइल अंडा आलू भजा टमाटो सांगे आसतु देखा रेसिपी। 6टा अंडा ये रहा ता सांग को आलू आम टे अधिका आलू दरकार तो 6टा अंडा सांग बड़ बड़ आलू 4टा तापरे टमाटर टमाटर केतेटा 4टा टमाटर 4टा पियाज आगुरी आम फ्रिज रख देलु काटिकिनी तो पियाज हिसाब अनुजाई 4टा खंडे हम पियाज एमती स्लाइस कटाई आम ताको एवं चुन चुन कर काटिदेबू कंचा लंका पकईले भी आहरी भल किंतु आम पाखे कंचा लंका जेहेतु ना बिना कंचा लंकार आम आज रोसईटी करूँ। देखु आलूटी को किसी यही प्रकार आपण काटिकिनी गुंड गुंड करदेवे आलू भजा कटेंगे एकदम छोट छोट मद भी जो खुंटे जो रोसे करता भाई एमती गोटा टमाटो एक गोटा टमाटो एमती रहीगला टमाटो लंकाटा अच्छी लंकाटा टी सड़ी जाइए चलो आमर किसी असुविधा ना आपण भल लंका व्यवहार कर प्रथम यहीपरी भाव गैस खचिंग करदे गैस ऑन करदे देखो झाड़ी जोड़ी धुआ धुई कर देखो आम तो बहुत सफा रखीचु आप सफा रखिपारे तथा चेष्टा करेंगे आमर रूम गोटे कथा मन रख मीडियम गैस लगे ना कर जहाँ भी करेंगे चॉपिंग कटाकटी रेडी देखु आलू यहीपरी भाव में कटा लंका 2-4टा थिला गोटे मिनट यहीपरी भाव में कटा टमाटर पियाज अंडा जरे बुझाई थुआई छुरी जेटी थुआई बर्तमान तेल पड़ा कड़े आउटे बस 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 आउटे पका एते आलू ना हाँ हाँ बर्तमान आपण माप हिसाब से तेल पकईबे आम तो आमर अनुमान किसी पाऊना तो ये पकईलु तथा भाभी चिंत कि थुआ तो होती पकईदे गोटे पात्र आपण 6टी जाक अंडा को फटेकिनी तार रस बाहर करदे पदा को एमती अंडाटा को भांगीदेवे आप जाणी कर मुठाई जीरा को एपटे जीरा पड़गला जीरा को पोसे जीरा देखो भाव में 2-4 भेराइटी अंडा अच्छी जीरा पोसे एत पकाना अबाय लगे जीरा पड़गला बहुत बड़ आइटम यहाँ 4-6 जन लगिचु जदि आपण घरे जॉइंट फैमिली तो आहरी हाथ जिते हाथ लगे से भल से शीघ्र हम घाटी दे हाँ हो तेलटा देह भल ना हाँ दे पका पियाज पियाज कंचा लंका पड़गला बर्तमान आपको किसी समय गोलई दवा केते 5 मिनट खंडे गोला हो ना
ଏପଟେ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ମିଶା ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ। କେତେ ମିନିଟ୍? 2 ମିନିଟ୍। ହେଇଗଲା। ପିଆଜ ଖାଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ, ହାଲକା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼ କରିଦେବେ। ନାଇଁ ଟମାଟୋ ନାଇଁ। ସେଇଟା ଶୁଗାଯିବ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ସାଉଣ୍ଡ ପକା। ଇଏ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବା, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଜରି ଯାଇଛି, ଅଧିକା ନୁହଁ, ହାଲକା। ଏବଂ ତାପରେ ଟମାଟର ପକାଇଦେବା ଏବଂ ଘାଣ୍ଟି ପକାଇବା। ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବ। କିଏ? ମୁଁ ଜିତିଲି ବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଳୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ। ହଳଦୀ, ତାପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ। କପଡ଼ା ନାହିଁ, ଏହିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବାହାତ କରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ, ଟମାଟର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ପିଆଜ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହଳଦୀ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ହେବ, ଠିକ୍ ହେବ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେ। ଆଳୁ ଯେତିକି ହେଲା ଯୋଉ ଇଏ ସେତିକି ହେଲାନି। ହଉ ହେଲା ଯା। ଲୁଣ ପଡ଼ିବନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ମାପଚୁପ ହିସାବରେ। ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ଲୁଣ ଖାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକା ଲୁଣ ଆମେ ପକେଇଛୁ। ସେ ଆଳୁ କିପରି ଭାବରେ ସିଝିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଳୁର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଏକଦମ ନରମ ହେଇଗଲାଣି। 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁକୁ ତମେ ଫ୍ରାଏ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ପରିମାଣର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଯାଇଛି। 2 ଠିପି କ'ଣ ତେଲ। ସିଝିଲାଣି? ସିଝିଗଲାଣି? ଇଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖୋଜିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଏବଂ ଟମାଟର ଏବଂ ପିଆଜ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କି ଅଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଗଲା।
ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ପକା ନା ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ପଡ଼ିବାର। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ହେବ। ଟିକେ ଅଲଣା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ପକେଇଦେ। ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଗୋଳା ହେଇଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପକେଇ ତା ଉପରେ ପକେଇ ଦେବେ। ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ମିଶ୍ରଣ ଉପାୟ ଆଡ଼େ ବଢ଼େଇ ଦେଉନୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଇମ୍। ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼େଇଲେ ଆଳୁ ସିଝିବନି। ଆଳୁ ସିଝିଲା ଆଉ ନାଇଁ ଆଳୁ ସିଝିନି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ନା ଅଣ୍ଡା ଟାଣ ହେଲା ବେଳକୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିବ, ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଡ୍ରାଏ କରିଦେବ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଘରେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଭଜା ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଭଜା ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦି ଚାରି ପଟ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଦାବନ୍ତୁ।